اول مره كنا درنا ماروك ريترو اللي كيجمع ما بين الاثاث النادره والعتيقه الطوابع البريديه والمسكوكات والسيارات العتيقه، المجوهرات والكتب، كتب قديمه. هذه اول تظاهره اللي درناها دابا، اللي جمعنا مع الموسيقى سميناها فيستيفال فينتج على ماروك ريترو. وهذه هذه الدوره الثالثه. الاولى كنا درناها في لا كاتيدرال ساكري كور في كازا، والثانيه كنا درناها في كومبلكس محمد الخامس، والثالثه هي هذه اللي درناها دابا في نادي السيارات العتيقه. ولقات واحد الاقبال كبير في هذه الفكره هذه. الناس لقيتهم عجبتهم هذه الفكره هذه اللي كتكون، نقدر نقول لك كتكون هي الرابعه في العالم بحال هذه الفيستيفالات. اللي كاين واحد في روما اللي كنعرف انا، واحد في روما، واحد في باغي، يقدر يكون هذا هو الثالث ولا الرابع، ولكن الاول في الدول العربيه والافريقيه. Et cette fois-ci, nous avons choisi le musée du club d'automobile marocain, du fait que c'est un endroit qui est très connu, et nous avons voulu y inviter tous les artistes. Nous avons plusieurs artistes, des femmes et des hommes, et on a même eu un jeune qui vient d'exposer aussi, qui a réussi à vendre ses toiles. De ce fait, cet endroit, à vrai dire, on n'a pas choisi un thème spécifique, mais nous avons aussi des œuvres de voitures, des œuvres qui parlent de l'au-delà, des voitures, des œuvres qui parlent de la femme marocaine, et d'autant plus que c'est un endroit où les gens ont l'habitude de venir, et nous avons pensé que c'était une bonne chose d'organiser cette exposition ici. الوجود ديالي في هذا المحل هو باش نقول للناس على ان هذا الحي ديال بوسكورة مع سيدي معروف عنده واحد التاريخ اللي ماشي بعيد، واللي كان مهم في التطور ديال هذا الحي والتطور ديال الدار البيضاء كلها، من المعادن اللي كانوا محتاجين فيهم في ذيك الوقت لا امريكا ولا اوروبا، ولي المعمل اللي كان هنا في سيدي معروف بالماء اللي تيجي من بوسكورة والضوء اللي تيجي من بوسكورة، توجد ذاك المعدن باش يمشي للخارج ما بين الربعينات والستينات، وبقى داك الشيء خدام حتى الحمد لله حتى الاخير القرن الماضي. وهذا القرن هذا الحمد لله سيدي ربي مكن المغرب باش مازال يتقدم ومازال يزيد للامام. Nous avons profité de l'organisation de ce Casa Vintage dans sa 3e édition, qui se tient donc dans l'enceinte de l'Automobile Club du Maroc, pour organiser sous l'égide de la Fédération marocaine de véhicules d'époque cette vente aux enchères. Alors, la vente aux enchères des véhicules d'époque n'a rien à voir avec des ventes classiques. Il s'agit vraiment d'une fête pour les collectionneurs où ils viennent échanger, regarder l'évolution des prix, l'évolution du marché. Et ça intéresse particulièrement nos restaurateurs. Nous en avons 4 ou 5 au Maroc, qui récupèrent des véhicules de différentes catégories, souvent des véhicules bases de restauration, c'est-à-dire c'est des véhicules sortis de Grange et qui sont restaurés et qui sont mis à la disposition des collectionneurs dans ce type d'événement. Alors l'organisation de cet événement se passe sur 4 jours avec 3 jours d'exposition où tous les intéressés viennent demander des explications. Nous avons mis à leur disposition un expert et 2 techniciens qui les renseignent sur l'histoire du véhicule, son état, etc. Et puis ils viendront le samedi à 10h pour enchérir sous, bien entendu, le contrôle d'un huissier et avec la vente organisée par un commissaire-priseur.